Želite li ovakvu čokoladu naučiti napraviti? Vidite, ovakvu čistu, pravu čokoladu koja puca pod prstima. Ostanite uz ovaj video i naučite kako napraviti pravu temperiranu čokoladu i imati ovakvu čokoladu. Ja sam Mihaela Brijak, Raw Sweet Chef. Ovo je moj prvi video. Nadam se da ćete uživati u njemu. Moja strast i moja velika ljubav su slastice. Zašto je nastao Raw Sweets by Mihaela? Zato što nema dana da ne pojedem nešto slatko. Volim slatko i bez toga ne mogu živjeti. Tako je bilo od kad sam bila mala, kad smo ja i moj tata jeli nešto slatko, pojeli smo cijelu kutiju keksi napolitanka. Jednostavno moja je bila želja stvoriti nešto zdravo, a slatko, a da mogu uživati u tome bez grižnje savjesti. Onda ću vam sve svoje tajne koje sam naučila u svih ovih 10 godina, sve edukacije koje sam prošla do sad o ovoj vrsti prehrane, tako da bi vas molila isto ako možete i pisati, komentirati, ako imate bilo kakvih pitanja, evo tu sam. Danas ćemo pripremiti temperiranu čokoladu. Nadam se da ste se suočili mnogo puta sa tim problemom i imala sam jako puno pitanja u vezi kako napraviti pravu čokoladu, da vam se ne razdvaja kakao maslac od kakao praha. Isto tako događa se i kristalizacija, znači to je sve utjecaj visoke temperature i predugog miješanja. Znači čokolada bi se trebala dignuti na temperaturu 40 do 42 stupnjeva i onda je trebamo lagano spuštati. Znači nikad ne bi smjela biti više 42 i tako da nam se ne dogodi kristalizacija. Najčešći problemi su evo ga ovako, kao ova tu čokolada koju vidimo ovdje, koja se razdvojila, znači nije pokvarena, nije niti loša, može se pojesti, fina je, ukusna, slatka, normalna čokolada, ali izgleda jako ružno. Znači ono, svi koji ju vide bi rekli, o, šta je to, jel to smijem jesti? Sad ću vam pokazati jedan primjer kako da nam se to ne dogodi. Isto tako ovu čokoladu ne možemo ni izvaditi iz ovog kalupa, da idemo lupati, ona neće izaći van, zato što nije dobro temperirana čokolada. Prava temperirana čokolada, ona čim okrenete kalup, ona sama izlazi van. I boja je sjajnija i ona puca pod samim, kad ju razlomite, ona mora puknuti. Može biti isto još jedan problem korištenja zaslađivača u tekućem obliku ili nekakve vode i dodavanja nekakvog ulja. Znači prava čokolada se radi od kakao maslaca, kakao praha i šećera. Znači doslovno 3 sastojaka ide u pravu čokoladu. Prvo što ćemo sad napraviti je dodajemo kakao maslac koji topimo na pari, znači tu smo dodali jednu posudu sa vodom i gore još jednu u kojoj ćemo topiti kakao maslac. Znači, dok nam se rastopi kakao maslac, dodajemo ostale sastojke. Evo, kad ste došli na 41-42 stupnjeva, to je to. Ako vam slučajno temperatura bude veća od 42-41, onda uz pomoć termometra si ovak držite sa strane i miješajte i spuštajte temperaturu. Kad vam dođe na 41-42 stupnjeva, onda dodajemo sve ostale sastojke. Evo, mi imamo sad 41,2 i sad ćemo dodati kokosov šećer i kakao u prahu. I miješamo. Mi smo tu dodali 7 žlica kokosovog šećera. Ako vam je slučajno to će biti preslatko za čokoladu, uvijek si šećer možete regulirati. Znači možete staviti manje ako želite gorču čokoladu ili više ako želite slađe. To si uvijek možete regulirati, slatkoću. I sad miješamo. I ovo je sad proces temperiranja, znači miješanjem, stalnim miješanjem mi temperiramo čokoladu do 30-31 stupanj.
Možda će vam biti lakše uz špatulu, jer onda možete kružnim pokretima. Vidite kako se čokolada. Znači opet si izmjerite kolika je sad temperatura uz miješanje. Ok, ovdje imamo 31 stupanj. To vam je u redu. To može biti u redu. Gotovu čokoladu stavljamo u kalupe. Evo, koristimo polikarbonat. I silikonske isto. Sad ćemo to staviti u hladnjak da nam se rashladi na nekakvih 20 minuta i imamo spremnu čokoladu. Sad imamo gotovu pravu čokoladu. Evo vidite kako ona izgleda, za razliku od ove prethodne koju sam vam pokazala kako ne bi trebala izgledati. I sad ću vam pokazati, evo ova nema šanse da izađe van. Ova se zalijepila i nije dobro temperirana. Možete lupati s njom koliko god hoćete. Nema šanse. Evo tu s nožem smo pokušali, ne ide. A vidite ovom. Samo izađe. I ovo dovoljno je, vidite, samo kratko. Vidite, to je čokolada. Nema nikakvih točkica, piknjica i osjetite puk. Znači ona treba puknuti. Evo ga, to je prava čokolada. Drugu koju smo napravili smo u silikonskim kalupima. Pa isto tako možete, vidite, samo ih, ovako mi je možda jednostavnije, i samo ih vadite van. Evo ga. I imamo srčaka. Zapratite me ovdje i vidimo se sljedeći tjedan. Svaki tjedan, recept jedan.